नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों यानी 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात में हैं। जो शख्स सवाब की नीयत से इन रातों में इबादत करता है, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श देता है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। MLC इंतखाबात के सबब रवा माह की 17 तारीख को जदीद सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह मुलतवी, ओहदेदारान का ऐलान। शिवाजी महाराज एक सेकुलर राजा, इनकी हुकूमत में हर मजहब के मानने वाले खुशहाल रहे। इनके नाम पर सियासत करने वाले तारीख का मुताला करें। इनकी फौज के कई अहम ओहदों पर मुसलमान फारिग थे। बोधन असम्बली शकील आमिर की शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब से खिताब। आज साला बिहार दौरे हुकूमत में माहीगिरों की आमदनियों में हुआ इजाफा। रियासती असम्बली इजलास में PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का खिताब। हिंदुस्तान की तरक्की सिर्फ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से ही मुमकिन। हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी के IPS की तरबियत से फारिग होने वाले तलबा से BJP MP अरविंद का खिताब। जिले में लोक अदालत का कामयाब इनेकाद। 6000 से ज्यादा मुकदमात को सिर्फ एक ही दिन में किया गया हल। जिले जज सुनीता कुंचाला। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। शिवाजी महाराज एक सेकुलर राजा, इनकी हुकूमत में हर मजहब के मानने वाले खुशहाल रहे। इनके नाम पर सियासत करने वाले तारीख का मुताला करें। इनके आज बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने बोधन के अम्बेडकर चौराहे पर हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा फंड्स के तहत तैयार करदा शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर इनका अवाम ने पुरजोश इस्तकबाल किया और फूलों की बारिश के साथ इनके खिदमात की सताइश की। इस मौके पर इन्होंने अवाम को पैगाम दिया कि सियासी जमातें आज मजहब के नाम पर अवाम को एक दूसरे के दुश्मन बनाने में लगी हुई है और तारीख को तब्दील करते हुए बयान कर रहे हैं। शिवाजी महाराज एक सेकुलर राजा थे। इनकी फौज अगर 1.5 लाख थी तो इनमें 66,000 मुस्लिम फौजी थे और इनके फौज के कई अहम ओहदों पर मुसलमान फाइज थे। और आज जो इनके नाम पर सियासत खेली जा रही है वो काफी शर्मनाक बात है। हर कोई तारीख से वाकिफियत हासिल करे फिर जवाब दे और बोधन के किसी भी मुकाम पर शिवाजी महाराज का मुजस्समा क़याम किया जा सकता है और इसका इफ्तिताह करना मेरे लिए फख्र व मसरत की बात है। इस मौके पर इनके हमरा म्यूनसिपल चेयरपर्सन टम्मू पद्मा शरत रेड्डी व दीगर खादिम मौजूद थे। 1,50,000 మంది సోల్జర్స్ ఉంటే దాంట్లో 66,000 మంది ముస్లిం సోల్జర్స్ ఉండే. అది శివాజీ మహారాజ్ ఒక చరిత్ర. శివాజీ మహారాజ్ దగ్గర నేవీ గాని గ్రౌండ్ ఆర్మీ గాని ప్రతి ఒక్క ఆర్మీకి ఒక చీఫ్ ఒక ముస్లిం వ్యక్తియే ఉండే. చాలా మందికి చరిత్ర తెలియదు. దయచేసి చరిత్ర చదువుకోవాలా. అపోహలు సృష్టించిన వాళ్లకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. శివాజీ లాంటి గొప్ప నాయకుడు తన ఒక సామ్రాజ్యంలో ఒక హిందూ ముస్లింలు అన్ని మతాలు కూడా చాలా గౌరవంగా బ్రతికిండ్రు. ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఆయన పరిపాలన జరిగింది. ఈరోజు శివాజీ మహారాజ్ యొక్క స్టాచ్యూ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయడం నాకు ఎంతో గౌరవంగా ఆనందంగా ఉంది.
دین و ملت کے لیے جماعت اسلامی ہند کی خدمات قابل ستائش۔ اسلامک سینٹر جماعت اسلامی ہند زراعت تعمیر کی افتتاحی تقریب سے سیاسی و ملی قائدین کا خطاب۔ جماعت اسلامی ہند میں ملک میں روز اول سے ہی دین اسلام کی خدمت اور ملت کی ترقی کے لیے اپنی خدمات انجام دیتی آ رہی ہیں۔ اس کی سرگرمیاں اور خدمات دین اسلام اور ملک کی ترقی کے لیے قابل ستائش ہے۔ جماعت اسلامی ہند اس ملک میں اتحاد کے علمبردار ہے۔ اس نے ملک میں امن و ترقی کے لیے مختلف قسم کی سرگرمیاں انجام دی ہے۔ جناب ایم بیگ زاہد صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی کی تعلیمی اور خدمت خلق کے سرگرمیاں تمام ملک میں روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ انہوں نے امت مسلمہ کو اسلامی تشخیص کے ساتھ زندگی گزارنے اور اسلام کی مخلصانہ پیروی پر زور دیا۔ انہوں نے اسلامک سینٹر پر طلباء و نوجوانوں، خواتین اور اسلام معاشرے کے کام کرنے پر انہوں نے زور دیا۔ ونیتا پون میونسپل چیئرپرسن آرمور نے اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی ہند کی سرگرمیاں قابل ستائش ہے۔ یہ ایک منظم جماعت ہے جو معاشرے میں ایک اثر رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت ایک سیکولر حکومت ہے جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف کام انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب جیون ریڈی صاحب MLA آرمور نے مختلف تنظیموں کو زمین مختص کی ہے۔ یہاں پر مختلف قسم کی سرگرمیاں اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے کام کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے ملک میں فرقہ پرست طاقتوں کی نفرت بھرے نظریے کی مذمت کی اور ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا۔ جناب معین الدین صاحب صدر مرکزی کمیٹی آرمور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آرمور میں مسلمانوں کے بہت سارے مسائل حل کیے گئے ہیں اور مسلمانوں میں اتحاد اتفاق کے ذریعے ہم کئی مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے جماعت اسلامی کی سراہنا کی اور مختلف سرگرمیوں کے ذریعے سے دین اور امت کی خدمت کی کافی ستائش کی۔ جناب شیخ منو صاحب نائب چیئرمین بلدیہ جماعت اسلامی ہمیشہ ملت کی خیر خواہی کے کام انجام دیتی ہے۔ عوام جماعت اسلامی کے مختلف پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کیونکہ یہ کام تمام امت کا ہے، اسی لیے اس کام میں ہم سب حصہ لینا چاہیے۔ انہوں نے جماعت کو ہر قسم کا تعاون کرنے کا پیشکش کیا۔ جناب امتیاز حسین صاحب کونسلر زراعت نگر نے اسلامک سینٹر کی تعمیر پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے مختلف پروگرام سے انشاءاللہ ملت کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے مکمل تعاون کرنے کی پیشکش کی۔ جناب عبدالرحمان صاحب، جناب سید عتیق صاحب، سید فیاض صاحب، جناب ظہیر علی صاحب، کونسلر عثمان حضرمی صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے جو مختلف شعبے جات کے تحت کام انجام دے رہی ہیں اور برادران وطن میں اسلام کی تعلیمات پہنچانے کا بہترین کام انجام دے رہی ہیں، جو آج ہندوستان کے لیے بہت ہی اہم کام ہے۔ جناب منظور محی الدین صاحب، ناظم ضلع جماعت اسلامی نظام آباد رورل نے اپنے خطاب میں کہا کہ جماعت اسلامی اقامت دین کے مقصد کے تحت ملک میں 75 سال سے کام انجام دے رہے ہیں۔ جدوجہد کے 75 سال ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ جماعت برادران وطن میں دین کی خدمت انجام دے رہی ہیں۔ جماعت اس ملک کے حالات پر، ملک کے مسائل پر آواز اٹھاتی رہی ہیں اور ملت کی سیاسی رہنمائی کرتی رہی ہیں۔ امت کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی اس نے ہمیشہ کوشش کی اور تمام لوگوں سے انہوں نے اپیل کی کہ عوام اقامت دین کی مبارک جدوجہد میں شامل ہو کر جماعت کا تعاون کرے، جماعت کے مختلف سرگرمیوں میں حصہ لے تاکہ جماعت اپنے کام کو اس ملک کے اندر مزید وسعت دے سکے۔ انہوں نے اسلامک سینٹر میں تعاون کرنے والے تمام سیاسی لیڈروں اور کونسلرز کا اظہار تشکر کیا، امید ظاہر کی کہ اسلامی سینٹر کو امت مسلمہ کی ترقی اور دین اسلام کی خدمت کا مرکز بنایا جائے گا۔ اس پروگرام کا آغاز جناب محمد واجد صاحب ناظم شعبہ اسلامی معاشرے کی تلاوت سے ہوا۔ جناب اسلم بن محسن صاحب امیر مقامی جماعت اسلامی ہند آرمور نے نظامت کے فرائض انجام دیے اور مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ عبدالجبار صاحب، خالد مجاہد صاحب، عتیق صاحب، ملک صاحب، محمد رفیع صاحب، محمد مبین احمد صاحب، محمد فہد الدین ماجد صاحب، نصیر الدین اویس صاحب نے انتظامات کیے۔ بیگ زاہد صاحب سیکرٹری شعبہ اسلامی معاشرہ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ و ونیتا پون میونسپل چیئرمین آرمور کے ہاتھوں اسلامک سینٹر زراعت نگر آرمور کا افتتاح عمل میں آیا۔ جناب عبدالجبار صاحب کی دعاؤں کے ذریعے پروگرام کا اختتام عمل میں آیا۔ ہم کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ جہاں ان کی تربیت ہو افراد کی، وہیں یہاں خدمت خلقہ کام ہو۔ ٹیلرنگ سینٹر انشاءاللہ یہاں قائم ہوگا۔ میں اسلم صاحب سے کہتا ہوں کہ بلکہ لڑکیوں کے لیے کمپیوٹر سینٹر بھی آپ یہاں قائم کیجیے، فری ٹیوشن سینٹر قائم کیجیے کہ وہ بچے جو غریب بچے ہیں جو ٹیوشن کے ذریعے اپنی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں۔ میں یہاں کئی مرتبہ آیا ہوں جہاں یہاں پر غریب بچوں کو فری بکس تقسیم کیا جاتے ہیں، نوٹ بکس تقسیم کیے جاتے ہیں، سرما کے اندر ونٹر کے اندر بلینکٹس تقسیم کیے جاتے ہیں اور رمضان کے موقع پر فوڈ کٹس دیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے خدمت خلق کام الحمدللہ انجام دیے جا رہے ہیں۔
خود ایک سیوا بینک اس یہاں پر آغاز ہوا ہے، جس میں ابھی مجھے بتایا گیا کہ 1400 میں 200 ہمارے برادران وطن ہندو بھائی اس کے ممبر ہیں، جو انٹرسٹ لیس، بغیر انٹرسٹ کے ان کو لون دیا جاتا ہے اور وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ ہر مرحلے میں کوئی خدمت کا کام انجام دے۔ جیسا ابھی تذکرہ ہوا، سیلاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے، بارش تیز ہوتی ہے، گھروں کے اندر پانی داخل ہو جاتا ہے اور لوگ بیمار ہوتے ہیں، تو ان کے لیے خدمت کے لیے وہ ہر کوشش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کرونا وائرس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ کتنے لوگ پریشان ہو گئے تھے، 2 مہینے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو گھر گھر سروے کر کے ان کی ضرورتیں پوری کی گئی، دال دی گئی، چاول دیے گئے ہیں، ان کو کرانہ۔ طلباء کا مکمل تحفظ و سلامتی اور ان کی اخلاقی تربیت، ٹیمریز کا نصب العین اخلاقی اقامتی اسکولز و کالجز پرنسپل کا اہم اجلاس، مرحوم شیخ فیضان کی موت پر دکھ کا کیا اظہار۔ تلنگانہ اخلاقی اقامتی اسکول نظام آباد میں حالیہ رونما واقعے میں شیخ فیضان جماعت نہوم ساکن نظام آباد کے اچانک موت پر متحدہ ضلع نظام آباد، ٹیمریز ضلعی عہدیداران، پرنسپلز اور اسٹاف نے اس واقعے پر شدید دکھ کا اظہار کیا اور افراد خاندان کے ساتھ ہمدردی جتائی اور بعد ان کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی منائی۔ RLC آفس ناگرام نظام آباد میں آج متحدہ ضلع نظام آباد کے 28 اسکولز و کالجز کے پرنسپل و وائس پرنسپل کا ایک اہم اجلاس طلب کیا گیا تاکہ طلباء کا مکمل تحفظ و سلامتی، صحت مند تعلیمی اور تربیتی ماحول بنانے میں پرنسپلز و اساتذہ کی ذمہ داری پر غور کیا گیا۔ محمد عبدالبصیر، ریجنل لیول کوآرڈینیٹر تیمریز، ویجیلنس آفیسر شیخ احمد ضیاء اور عبدالحمید نے اپنے صحافتی بیان میں کہا کہ تلنگانہ اخلاقی اقامتی تعلیمی اداروں کے قیام کا مقصد اقلیتی طبقات کو معیاری تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے تاکہ تعلیمی پسماندگی کو دور کیا جا سکے۔ ٹیمریز کے تعلیمی ادارے معیاری تعلیم کے ساتھ کارپوریٹ طرز کے عصری سہولتیں، تغذیہ بخش غذا اور مکمل تحفظ و سلامتی فراہم کرتی ہے۔ RLC نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ بروز جمعرات ٹیمریز اسکول میں تام خانے میں لنچ کے موقع پر 2 طلباء جماعت نہوم نے اپنی نشست کو لے کر الجھ پڑے اور انجانے میں مار سینے پر لگا، جس کے باعث شیخ فیضان کی سانس کی رفتار متاثر ہوئی اور ہاسپٹل پہنچنے کے چند لمحات میں موت واقع ہو گئی۔ اس واقعے پر تمام اساتذہ، طلباء، عہدیداران اور افراد خاندان میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے پرنسپلز کو ہدایت دی کہ موجودہ صورتحال میں اقامتی تعلیمی اداروں کی کارکردگی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے عملی اقدامات کریں، طلباء پر خصوصی توجہ اور اخلاقی تربیت کا خاص خیال رکھیں، امتحانات کا خوف اور احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے ذہنی تقویت کے مختلف پروگرام انجام دی جائے تاکہ طلباء کی پوشیدہ صلاحیت اجاگر کر سکے، جبکہ ان اداروں میں اساتذہ کی زیر نگرانی صبح 5 بجے تا 10 بجے رات تک منظم مسلسل نگرانی کا شیڈول پر عمل کیا جاتا ہے، ان کو معیاری تعلیمی و تربیتی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ ڈیوٹی میں تساہلی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس موقع پر پرنسپلز نے اپنے مسائل اور تجاویز پیش کیے اور تیقن دیا کہ تمام اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ٹیمریز کے مشن کو آگے بڑھائیں، طلباء کے مکمل تحفظ و سلامتی کو یقینی بنائیں، تبھی حکومت کا نعرہ ہر فرد پڑھے گا، ہر گھر بڑھے گا عاموں کا بعد ٹیمریز کی کیلنڈر، پوسٹرز اور داخلہ فارمز کی رسم اجرائی انجام دی گئی۔ ایرپلی منڈل کے مقام پر واقع گرلز ریزیڈینشل اسکول میں جدید طور پر قیام عمل میں لائے گئے اسکاؤٹ اینڈ گائیڈز یونٹ کا رکن اسمبلی بودن شیخ عامر کی شریک حیات محترمہ عائشہ فاطمہ نے کیا افتتاح۔ بودن رکن اسمبلی شیخ عامر کی شریک حیات عائشہ فاطمہ صاحبہ نے ایرپلی منڈل کے مقام پر واقع گرلز ریزیڈینشل اسکول میں جدید طور پر قیام عمل میں لائے گئے اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز یونٹ کا افتتاح عمل میں لاتے ہوئے طلباء کو بچپن ہی سے تعلیم میں خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے سخت محنت کر کے اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز ضلعی سیکریٹری وینکٹا راملو، آرگنائزنگ کمشنر سائلو، اسکاؤٹ اینڈ گائیڈز ماسٹر راجو، بودن MC ڈائریکٹر پربھاوتی، پرنسپل సుహాసిని, طلباء و اساتذہ صاحبین نے شرکت کی۔ స్కౌట్ అంటే బాయ్స్, గైడ్ అంటే గర్ల్స్. అయితే స్కౌట్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ జరిగితే కనుక బాయ్స్ మాత్రమే ఉంటారు, జెంట్స్ టీచర్సే ఉంటారు. గర్ల్స్ క్యాంపులు జరిగితే లేడీ టీచర్సే ఉంటారు, గర్ల్స్ పిల్లలే ఉంటారు. కాబట్టి ఇది స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ వేరే ఏవైతే మనకు NCC NSS ఉన్నాయో వాటి تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں CM KCR کی کامیاب ترین قیادت میں ماہی گیروں کی ترقی کے لیے کئی منفرد اسکیمات کو روب عمل میں لانے کا ریاستی اسمبلی سے ضلعی اختیار صدر آرمور MLA جیون ریڈی کا خطاب۔
ضلع ٹیار صدر آرمور MLA جیون ریڈی نے حیدرآباد کے اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد CM KCR کی کامیاب ترین قیادت میں ماہی گیروں کی ترقی کے لیے کئی منفرد اسکیمات کو روب عمل میں لاتے ہوئے ان کی معاشی حالت کو سدھارنے کے لیے 100% سبسڈی کے ساتھ چھوٹے مچھلیوں کی سربراہی عمل میں لائی جا رہی ہے، جس سے ریاست میں مچھلیوں کی پیداوار میں اضافہ ہونے کا اظہار کیا۔ పూర్తిగా ధ్వంసమైన చెరువులు, నీళ్లు లేని తెలంగాణలో చేప పిల్లల పంపిణీ లేకుండా అధ్యక్ష, మరి అట్లాంటిది కుంటలలో చెరువులలో మిషన్ కాకతీయ ద్వారా బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేసి కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్టుల ద్వారా ఆ చెరువులు నిండుగా నింపడం ద్వారా ఈ రాష్ట్రంలో ఒకవైపు గ్రీన్ రెవల్యూషన్, ఇంకొక వైపు పింక్ రివల్యూషన్, ఇంకొక వైపు బ్లూ రివల్యూషన్ కూడా వచ్చింది అధ్యక్ష। అంటే దీని కర్త కర్మ క్రియ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారు అధ్యక్ష। మరి అట్లాంటిది तमाम मुहावजों पर नाकाम होने वाली वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की हुकूमत को घर वापस करने का वक्त करीब आने का मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता का खिताब। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने चेन्नई में एक मशहूर मारूफ अंग्रेज़ी मैगज़ीन की जानिब से इनेकाद अमल में लाए जाने वाले 2024 इंतखाबात में कौन फतेह हासिल करेगा के मौजू पर मुनक़िद होने वाले इजलास में शिरकत करते हुए कहा कि मरकज़ की BJP हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों को पूरा करने में नाकाम वो बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान का नाम दागदार करने वाली BJP हुकूमत के 2024 में जीतने की कोई इम्कानात नहीं है। और इसी तरह से BJP पार्टी जो ये कहकर इख्तिदार में आई थी कि वो अपने दौर इख्तिदार में मुकम्मल शफाफियत व अज़्म के साथ हुक्मरानी करने के ताल्लुक़ से वादे करने वाली BJP हुकूमत के 2 साल दौर इख्तिदार में कोई भी वादे को अमली जामा नहीं पहनाया गया। बादशाह मोदी हुकूमत को घर वापस करते हुए नए आने वालों को मौका देना निहायत ही ज़रूरी है। MLC के कविता ने कहा कि बतौर वज़ीर आज़म ही नरेंद्र मोदी गुज़िश्ता 10 सालों में कुछ भी नहीं किया, लेकिन तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में मुल्क भर में कम हम ख्याल अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने की कोशिश करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि 2014 में 11 करोड़ 47 लाख अफराद को PM किसान स्कीम देने के ताल्लुक से आगाज़ अमल में लाए जाने वाली स्कीम के तहत इस साल सिर्फ 3 करोड़ 80 लाख किसानों को ही दिया गया, लेकिन इस साल भी 11 करोड़ किसानों को इस स्कीम से फ़ायदा पहुंचाने के ताल्लुक से वज़ीर आज़म हिंद की जानिब से पार्लियामेंट में इजहार करने माना खैर करार दिया। Farmers. But in the parliament, the Honorable Prime Minister stands up and lies about the number and says, Aaj bhi we are giving it to 11 crores, which is a factually incorrect statement. And in the parliament reply yesterday, Honorable Prime Minister says we are giving water to 8 crore people. And in the Rajya Sabha reply yesterday, he is saying we are giving water to 11 crore people, which is again factually a serious issue. If an Honorable Prime Minister of a nation on the floor of the parliament is giving you not correct facts. No, ma'am, give me a chance. Give me a chance. All I'm trying to say is the way of bulldozing or ye sina taan ke baat karna hai or bullying, heckling, this kind of politics, ma'am, will work for some time. Now people are realizing, because yesterday in the parliament, Honorable Prime Minister spoke for 1.5 hours. Why was he silent on Adani issue? If you are not corrupt, if your party is not corrupt, as you claim that you are directly descendant from the heaven, you are very pure, then why don't you answer about the Adani question? Just put a joint parliamentary committee, that's all. We are not saying anything. We don't know what went wrong. We are asking, please form a committee, let them look into it. Why are you worried? Why are you shielding a particular group of companies? This will not be a befitting image for a Prime Minister of any nation, not our nation. And where a Prime Minister, Honorable Prime Minister claims that मैं ना खाऊंगा, नहीं खाने दूंगा, मेरा तो घर नहीं है, शादी नहीं है, बच्चे नहीं है. अरे मैडम गब्बर सिंह की अभी फैमिली नहीं है. That doesn't mean anything. Issue here is the sincerity with which a leader works and the way it is delivered to the people. Now in our state, ma'am, we have started the farmer scheme and we are only increasing the number of farmers. We are increasing the amount that we give to the farmers as an incentive. But the central government is decreasing the number of farmers and claiming otherwise in the parliament. My problem is with that. My problem is by the way Bharatiya Janata Party and especially Narendra Modi ji, how he misleads this nation, how he very confidently lies about stuff.
which is not correct in politics. आज नहीं तो कल लोगों को पता चल जाएगा. People will know. That's called political inflation, which all Not parties at all, ma'am. do. Not at all, ma'am. Now, no, sorry, ma'am. One more thing, because many youngsters are sitting. Youngsters today want accountability, ma'am. If I say something today, they will go online and check is she speaking the truth or not. I request all the youngsters sitting here to please look at the Honorable Prime Minister's speech. Just point out how many lies he has told in the entire speech. It will be brilliant, I'm telling you. Brilliant exercise. रियासत में MLC इंतखाबात के ताल्लुक से जारी करदा नोटिफिकेशन के पेश नज़र सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब को इस माह की 17 तारीख तक किया मुलतवी. रियासत में टीचर्स MLC इंतखाबात व हैदराबाद लोकल बॉडी MLC के इंतखाबात के ताल्लुक से जारी करदा नोटिफिकेशन के पेश नज़र इलेक्शन कोड नाफिज किया गया. इस तनाज़ुर में हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी ने इस माह की 17 तारीख को सेक्रेटेरिएट इफ्तिताही तकरीब के बारे में मरकजी इलेक्शन कमीशन से मशावरत की, जो निगरान के तौर पर निगरान की तरफ से मौसूल होने वाला जवाब तशफ़ी बख्श नहीं है, जिससे हाल ही में ऐलान किए गए तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब को मुलतवी कर दिया गया है. आंध्रा नगर देहात में फुलरटन विलेज पावर कंपनी के तौर से मुफ्त मवेशी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया. नवीपेट मंडल की आंध्रा नगर देहात में फुलरटन विलेज पावर कंपनी की जानिब से महकमे हैवानात के ज़ेर निगरानी में मुफ्त मवेशी तिब्बी कैंप मुनक़िद होने वाले, जिसमें मुकामी सरपंच रामाराव MPTC श्रीनू के हाथों इफ्तिताह अमल में लाए गए, जिसमें मवेशियों को नॉर्मल इलाज मुआलजा करने के अलावा बछड़ों में कचवे की निजात के लिए अद्वियात की फराहमी अमल में लाए गए. इस प्रोग्राम में वेटनरी डॉक्टर विजया JVO इलियास रफ़ी, शशि राजेश्वर, राजेंद्र श्यामला के अलावा फुलरटन इंडिया कंपनी यूनिट मैनेजर शशिकांत, असिस्टेंट यूनिट मैनेजर जय सागर व दीगर मौजूद थे. कानून साज कौंसिल डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए MLC बंडा प्रकाश ने पर्चा नामजदगी दाखिल की. MLC बंडा प्रकाश ने कानून साज कौंसिल डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए इससे मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात को सेक्रेटरी नरसिम्हा चारेलू व कानून साज उमूर वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को हवाले किया, जिसमें रियासती वजीर KTR, हरीश राव, ईराबेली दियाकर राव, सत्यवती राठौड़, महमूद अली मौजूद. शहर के BJP जिले दफ्तर पर पंडित दीनदयाल की बरसी तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद. शहर के BJP जिले दफ्तर पर पंडित दीनदयाल की बरसी को शानदार पैमाने पर मुनक़िद किया गया. इस मौके पर BJP रियासती नायब सदर इंदिरा लक्ष्मी नारायणा को BJP से वाबस्ता कायदीन कारकुनान ने पंडित दीनदयाल की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की. हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी से ताल्लुक़ रखने वाले 74 RR IPS बैच पासिंग आउट से मुताल्लिक़ा तकरीब में MP DRV ने की शिरकत. हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी से ताल्लुक़ रखने वाले 74 RR IPS बैच पासिंग आउट से मुताल्लिक़ा तकरीब में MP DRV ने शिरकत करते हुए कहा कि सिक्योरिटी के लिए बदलते हुए मंजरनामे में कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ओहदेदारान अनमोल खिदमात फ़राहम करते हुए मिसाल कायम कर रहे हैं और अज़ीम हिंदुस्तान की बुनियाद वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी से बाहर आने वाले ओहदेदारान ने हिंदुस्तान की अंदरूनी सलामती को यकीनी बनाने का इजहार किया. शहर के इमारतुल अदलिया में मुनक़िदा कौमी लोक अदालत में फ़रीक़ैन की रज़ामंदी के तहत कुल 6567 मुक़दमात को हल करने का DLSA सेक्रेटरी सीनियर सिविल जज पद्मावती ने किया इजहार. निज़ामाबाद के इमारतुल अदलिया में मुनक़िदा कौमी लोक अदालत में फ़रीक़ैन की रज़ामंदी के तहत कुल 6567 मुक़दमात को हल करने का DLSA सेक्रेटरी व सीनियर सिविल जज पद्मावती ने इजहार किया और बताया कि 36 सड़क हादसे के नुकसान के मुआवजे के दावे में 3,76,49,472 रुपये मुतासरीन के बैंक खातों में जमा किए गए और इस तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक के ताल्लुक 39 अफराद के कर्जे के मामलात में कर्ज लेने वालों को राजी कराते हुए 35,17,65 रुपये मुताल्लिक़ा बैंक खातों में जमा करने का इजहार किया. ఒక క్రిమినల్ కేసు కోర్టులో జడ్జిమెంట్ అయింది అనుకోండి, ఎవరికో ఒకరికి శిక్ష పడిన వాడు అప్పీల్కి వెళ్తారు. ఫస్ట్ అప్పీల్ ఉంటుంది, సెకండ్ అప్పీల్ ఉంటుంది. ఆ కేసు ఎంతకాలంకి తెలుతుందో, అప్పీల్స్ ఎప్పటికి అవుతాయో అనేది తెలియదు. శిక్ష పడిన వాడికి కూడా ఆ టెన్షన్, ఆ కేసు పూర్తిగా అయిపోయే వరకు ఆ టెన్షన్ అట్లాగే ఉంటుంది. అంటే శిక్ష పైకోర్టులో రద్దు చేస్తారా, లేకపోతే అదే శిక్ష కన్ఫర్మ్ చేస్తే నేను జైలుకి వెళ్ళాలా, ఇట్లాంటి బాధలు అతనికి ఉంటాయి. అట్లాగే బాధితులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఒకసారి శిక్ష పడింది కదా, అతనికి ఆ పనిష్మెంట్ ఎందుకు ఇవ్వకూడదు, మళ్ళీ ఆ పీసీ ఇవన్నీ ఎప్పటికి వెళ్తాయి అనేది
ఇరు పార్టీలు అంటే ఇరు వర్గాల వాళ్ళకి కూడా ఎవరి వైపు నుంచి వాళ్ళ బాధ వాళ్ళకి ఉంటుంది. అదే లోక్ అదాలత్లో సెటిల్మెంట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఇది ఫైనల్ అవార్డు అన్నమాట. ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోతే దాని మీద అప్పీల్ అనేది ఏమీ ఉండదు, క్లోజ్ అయిపోతుంది. हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत माकलूर ZP हाई स्कूल में जारी तरक्याती कामों का ZP चेयरमैन डी विठल राव ने लिया जायजा। ZP चेयरमैन विठल राव ने माकलूर देहात में वाक़ जिले परिषद हाई स्कूल में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर इनके साथ मुकामी सरपंच अशोक राव, MPTC वेंकटेश्वर राव, स्कूल कमेटी चेयरमैन दत्तात्री, BRS कायदीन लक्ष्मी नरसैया, अब्बुल असातिज़ा साहिबीन व दीगर ने शिरकत की। शहर के सदानंदगंज में वाक़े हल्दी की फसल का किसान कायद कोटा पार्टी नरसिम्हा नायडू ने लिया जायजा। शहर के सदानंदगंज में वाक़े हल्दी की फसल का किसान कायद कोटा पार्टी नरसिम्हा नायडू ने जायजा लेते हुए इन्होंने हल्दी की फसल को मुनासिब कीमत देने का हुकूमत से मुतालबा किया। తెలంగాణ పసుపు రైతుల సంఘం తరపున మేము నిజామాబాద్ మార్కెట్ యార్డ్ సందర్శించినాం. ఇక్కడ నా పేరు కోటపాటి నరసింహ నాయుడు, నేను రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిని. అదేవిధంగా పాట్కూరు తిరుపతి రెడ్డి జిల్లా అధ్యక్షుడు, మంతేని నవీన్ రెడ్డి, మిగతా రైతులందరితో కలిసి సందర్శిస్తే నిజంగా కూడా ఇక్కడ చాలా ఘోరంగా ఉంది పరిస్థితి పసుపు రైతులది. పసుపు కనీసము 5,000 రూపాయలు కూడా దాటే పరిస్థితి లేదు. చాలా ఎక్కువ మందికి అయితే 4,000 రూపాయలు వస్తుంది క్వింటాల్కు. మరి పెట్టుబడి ఏమో 1,50,000 పెట్టి ఈసారి దిగుబడి కూడా తగ్గిపోయి మరి ఇక్కడ తీసుకొస్తేనేమో ఘోరంగా ఉంది పరిస్థితి. పక్క సాంగ్లీతో పోల్చుకుంటే 6 నుంచి 7,000 రూపాయలు కనీసం అక్కడ ఇస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మార్కెట్ ద్వారా 6,800 డిసైడ్ చేసి కొంటున్నారు. మరి ఇక్కడ మాత్రం రైతులకు చాలా ఘోరంగా ఉంది. నేను కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా ఏదైతే హామీ ఇచ్చారో పసుపు బోర్డు, అదేవిధంగా పసుపుకు మద్దతు ధర ఈ బడ్జెట్లోనైనా పెట్టి ఎంపీ గారు సాధించుకొని తీసుకురావాలా, లేకపోతే రాజీనామా చేసి మాతో కలిసి ఉద్యమం చేయండి. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। MLC इंतखाबात की सबब रवा माह की 17 तारीख को जदीद सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह मुलतवी, ओहदेदारान का ऐलान। शिवाजी महाराज एक सेकुलर राजा, इनकी हुकूमत में हर मजहब के मानने वाले खुशहाल रहे। इनके नाम पर सियासत करने वाले तारीख का मुताला करें। इनकी फौज के कई अहम ओहदों पर मुसलमान फायज थे। बोधन असम्बली शकील आमिर की शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब से खिताब। बिहार दौरे हुकूमत में माहीगिरों की आमदनियों में हुआ इजाफा। रियासती असम्बली इजलास में PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का खिताब। हिंदुस्तान की तरक्की सिर्फ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से ही मुमकिन। हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी के IPS की तरबियत से फारिग होने वाले तलबा से BJP MP अरविंद का खिताब। जिले में लोक अदालत का कामयाब इनेकाद। 6,000 से ज्यादा मुकदमात को सिर्फ एक ही दिन में किया गया हल। जिले जज सुनीता कुंचाला। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।